Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ayan Where you yung going? panganay kong alaga guys. So, foggy no? Ayan dito. Diyan kami sa may Dead Sea. Ayan. Nagstay kami ng 2 nights dyan guys. Tignan nyo, napaka-blue yung tubig ng pool. Ayan. Doon yun sa pinakang kabila ng mga building na Nice, you yan. don't have Yan na yung Dead Sea. Dead Sea na yan dyan. you don't Yan, have malaki yan. Yan. um Ano yan clothes. sa plaza? Sa Crown Plaza Resort. Yan. Diba, ang daming mga hotels. So, yan lang guys. Like and subscribe my YouTube channel. And thank you.